toi Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du Carême, le dimanche de la tentation. Et dans cette histoire de tentation, tellement c'est beau de voir et d'admirer la victoire du Christ. On est tous sensibles et affrontés à beaucoup de tentations, d'épreuves, des sentiments, de faim parfois, de besoins, de pensées, de sentiments, des éléments de tentation qui sont toujours présents dans notre vie. Mais tellement c'est beau de voir et entendre que le Christ a pu vaincre le diable dans toutes les tentations et tous les éléments de tentation qu'il est venu lui faire. Et dans cette victoire, il nous montre dans une comparaison bien claire la différence entre la défaite d'Adam et Ève vis-à-vis de la tentation du diable et la victoire du Christ dans la même tentation. Tu as faim. Et c'est vraiment beau de lire qu'après les 40 jours de jeûne, on lit que le Christ a eu faim dans la chair, dans son humanité, il a eu faim. Parce qu'il était un homme complet, il était comme nous dans son humanité, exactement comme nous, dans la même faiblesse, dans les mêmes besoins de chair étaient en lui. Et il a eu faim. Et le diable est tellement intelligent de venir vers nous et appuyer sur les éléments de faim que nous pouvons avoir. Que ça soit une faim de chair, une faim comme la faim comme nous la comprenons dans le sens propre, ou la faim d'amour, de réussite, de gloire, d'admiration, parce que l'homme est un élément, est un être qui aime être aimé. Il a soif toujours à l'amour. Et parfois, il vient te proposer des pierres et te dire « Vas-y, mange, c'est du pain ». Il le fait toujours. Il t'offre jamais du pain. C'est ça le problème. C'est qu'il arrive à camoufler et te présenter une tentation qui n'a jamais de bénéfice pour toi. Ça te rassasiera jamais. Qui peut manger de la pierre? Ça reste de la pierre, ça casse les dents. Ça ne rassasie jamais. Mais c'est toujours ces propositions. Vas-y, telle personne, tu peux avoir un plaisir avec elle. Telle personne ou telle activité, malgré qu'elle n'est pas selon la loi du Seigneur, pourra te donner la gloire de la victoire. Si tu triches, tu réussis. Si tu voles, tu es riche. Si tu prends cela, tu as une tendance de venir et de remplir ta soif et ta faim. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce que tous ces éléments sont des éléments vains. Qui mange, il n'a pas faim encore une fois. Qui ne boit, il n'expérimente la soif encore une fois. Qui n'achète des choses et encore il a faim d'en acheter encore. Et ce sont dans les trois tentations qu'il a présentées à Jésus, c'est les trois éléments de faim qu'on peut expérimenter. La faim de la chair, la faim de l'orgueil et la faim de la richesse de ce monde. Prosterne-toi devant moi et je te donne tout cela. Vas-y, monte sur l'aile du temple, jette-toi et les anges vont venir te servir, la gloire. Ce sont les trois éléments de tentation qu'il nous offre à chaque
fois et même parfois tous les jours. Tu as faim, c'est pas grave, mange n'importe quoi. Quand tu as faim, tu ne regardes même pas ce que tu manges. L'âme affamée, tout ce qu'elle mange, même s'il est amer, est bon. Et l'âme qui connaît la satiété peut même piétiner le miel, comme ça, qu'on peut lire dans les Proverbes. Pose-toi la question, est-ce que je peux expérimenter la satiété de sa présence dans ma vie? C'est pour cela que quand il a vu la Samaritaine, il lui a dit, moi j'ai une eau, si je te la donne, tu n'auras jamais soif. Ce n'est pas comme les autres. Et quand il a parlé de la joie ou de la paix, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. C'est différent. Ce n'est pas comme le monde donne. Il y a une faim que tu as, que le monde ne peut jamais combler, ne peut jamais répondre à ta faim. Si tu as faim à l'amour, regarde et admire sa croix, sur laquelle il t'a présenté un amour infini. Reconnais l'amour qu'il t'offre, qu'il te donne, comme une personne qui est bien dans la satiété de l'amour grâce à l'amour de ses parents vers lui. Malheureusement, il y a certains parents qui n'arrivent pas à aimer leurs enfants ou n'arrivent pas à exprimer leur amour à leurs enfants et les laissent dans la soif et la faim de l'amour. Et c'est pour cela la première phrase, premier sentiment, premier câlin, premier texto, ils sont attirés, ils glissent dans la faim et la soif de l'amour qui n'est pas comblée dans la maison. C'est ça dont on a besoin, de reconnaître l'amour éternel de Dieu vers chacun de nous. Il est là pour répondre à tes besoins. Demande. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé en mon nom, comme il a dit. Jusqu'à présent, vous n'avez pas su comment me présenter vos demandes, comment m'exprimer vos sentiments dans la prière. Est-ce que j'arrive à prier avec des sentiments d'amour, de reconnaissance, ou ma prière elle est sec, loin d'être remplie et arrosée par l'amour du Seigneur? Saint Augustin nous apprend que rien ne peut changer en l'homme sauf par la grâce de Dieu. Sa grâce fait la différence. Sa grâce est présente dans ta vie pour t'aider à vivre le renouvellement de l'intelligence. Tu ne pourras pas faire face à la tentation sauf par la grâce de Dieu, par sa victoire. Il t'a montré les éléments, comment vaincre. D'abord, par le jeûne et la prière. Malgré l'affaiblissement de la chair dans le jeûne, mais ce n'était qu'une force de lutte face au diable, parce que ça a rassasié ton âme. Le jeûne et l'affaiblissement du corps rend plus fort ton âme et ton esprit face aux épreuves du diable. Tu arrives à formuler le non. Si tu arrives à dire non à certains types de nourriture, tu es en train de te muscler pour savoir dire non également à des péchés qu'il te propose dans ta journée. Le jeûne est un élément, une force que le Christ nous a appris aujourd'hui. La prière également, la prière du cœur. Est-ce que j'arrive vraiment à lui présenter des prières d'amour où je lui présente uniquement des récitations, je récite? Est-ce que j'arrive à lui formuler des sentiments dans mes prières? Parce que dans les sentiments d'amour, tu es en train d'enraciner en toi la satiété. Je suis rassasié d'amour du Christ. Le jeûne et la prière sont ton premier élément de force face à la tentation. Ensuite, c'est la parole de Dieu. Il lui a toujours répondu en disant « Il est écrit que ».
il est écrit que. Est-ce que je suis prêt à répondre aux tentations par les paroles de la Bible ou je suis tellement loin de les connaître pour me défendre? À chaque fois que j'entends une parole, j'ai dit, oui, peut-être c'est écrit ci ou cela. Je ne connais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas une croissance dans sa connaissance. Comment tu veux vaincre si tu ne le connais pas et tu ne peux pas le connaître sauf par la connaissance de ses paroles, de ses saintes écritures, de son logos incarné dans ta Bible qui est présente dans ta maison. Cette parole n'est qu'une force pour la lutte contre les tentations du diable. Il l'a vaincu également par l'humilité. Dans l'humilité, tu te protèges des tentations du diable. Combien de fois tu t'es donné toi-même la vaine gloire de toute la réussite de ta vie? Combien de fois tu as cherché la félicitation et la reconnaissance dans les paroles des gens qui sont autour de toi? Et combien de fois tu t'es dit, mais non, je vois sa main, c'est à lui que je dois la gloire. Il n'a jamais dit au diable, mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Je suis le Fils de Dieu. Il n'a jamais dévoilé sa divinité et sa puissance, mais plutôt dans l'humilité, il a pu vaincre. C'est pour cela que les saints pères nous ont appris dans leur dicton que c'est par l'humilité qu'ils ont toujours mené le bon combat de leur vie spirituelle. L'humilité était toujours leur force, leur puissance. On connaît que même les grands saints du désert, quand ils ont été tentés par cette vaine gloire, même à la fin de leur vie, en leur disant « Mais toi, tu es un grand saint, le Seigneur va t'accueillir, bras ouverts, tu as combattu le bon combat, tu as réussi. » Ils répondaient toujours « Mais on compte sur la miséricorde de notre Seigneur. C'est par sa miséricorde que nous sommes sauvés et non pas par notre puissance. » Si tu vois que tu arrives à vaincre un péché qui te travaille, ne pense jamais que c'est par ta force, ta puissance. C'est à ce moment-là que tu vas tomber. Mais donne toujours la gloire et la réussite au Seigneur. C'est lui ta force, ta puissance, ta victoire. C'est grâce à lui que tu arrives vraiment à avancer. Il était toujours également dans le désert conduit par le Saint-Esprit. C'est le 4e élément. Être conduit par le Saint-Esprit. C'est que tu vises toujours à réussir sa parole, la vivre. Que le Saint-Esprit qui est en toi vit, existe, et non pas, tu l'attristes pas, tu ne le laisses pas s'éteindre en toi en s'éloignant de ces saints sacrements. Il y a 4 sacrements indispensables pour ton salut. Le baptême, la confirmation, le repentir et la confession et l'Eucharistie. En vivant ces 4 sacrements, bien sûr le baptême et la confirmation une fois dans ta vie, mais le repentir, la confession et l'Eucharistie, tu renouvelles l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu lui donnes vie afin que tu sois toujours conduit par son Saint-Esprit. Tu es conduit par l'Esprit, alors tu n'accomplis pas les convoitises de la chair, mais plutôt tu accomplis sa volonté. Abouna Bishoy nous apprend dans un de ses dictons que les épreuves dans ta vie sont comme les opérations de la chirurgie esthétique.
C'est comme si tu es en train de t'embellir grâce à certaines épreuves. Dans l'épreuve, tu trouves sa main. Sa main te conduit, te donne la victoire et travaille en toi un élément, te rend plus beau spirituellement. T'apprends un élément de beauté et c'est comme dans la main d'un potier, nous sommes des vases de terre, dont le vrai potier, le Seigneur, est en train d'embellir nos vases par certaines épreuves qui nous travaillent, qui s'appuient sur nous parfois, ça nous fait mal parfois, ça nous fait réfléchir, ça nous met à l'épreuve, mais c'est par l'épreuve que tu reconnais la victoire. Sans la tentation du diable, à Jésus, on n'aurait jamais vu et connaître et savoir la victoire. Sans les épreuves qui te traversent dans ta vie, tu ne vas peut-être jamais voir sa main qui te mène et conduit sur le chemin de la victoire. النهارده أحبائي أحد التجربة الحد الثاني من الصيام المقدس وفي أحد التجربة الحلو فعلا إن إحنا بنتعرف على النصرة الحقيقية اللي عاشها السيد المسيح في التجربة على الجبل. إذا كان عدو الخير جرب آدم وحواء في البدء وسقطوا، فالمسيح النهاردة جاي بيدينا أدوات النجاح والنصرة. أدوات النصرة دي بيقدمها لك وبيقدمها لي، بيقدمها لنا كلنا في التجربة علشان يقولك إن أنت تقدر إن أنت تنتصر. كتير في حياتنا بتبقى فيه تجارب وضيقات ومناوشات وشهوات ورغبات وجوع لحاجات معينة تبتدي كده تتواجد في حياتك لغاية ما توصل إنك تفقد الأمل في إنك ممكن تنتصر. تقول لا ده مش ممكن، صعب قوي، لا 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 خلاص بقى احنا طريق ربنا ده صعب، مش هنقدر نمشي فيه، نشوف طريق العالم، لعل وعسى ان احنا في العالم نعرف ننجح في حاجة. الإنسان دايما عنده رغبة إنه يكون ناجح محبوب، عنده كده أدوات نفسية بتحركه كتير في حياته. والنهاردة في التجربة ربنا يقول لك إن كل الأدوات دي أنا ممكن أشبعك فيها فتكون كده كالنفس الشبعة التي تدوس العسل، مش زي النفس الجعانة اللي ليها كل مر حلو. النفس الجعانة لو قدمت لها حجارة وهي جعانة هتاكلها أي حاجة، وانت جعان مش هتميز، لكن وانت شبعان لو جابوا لك كده حاجة بتحبها تقول مش قادر، أنا سكلت شبعان مش قادر. هي دايما كده نفسك لو عايشة دايما في جوع أي حاجة قدامها تعملها. لو جعان للنجاح ممكن تغش، لو جعان للثراء ممكن تسرق، لو جعان لشهواتك الجسدية ممكن تعمل أي حاجة. ما يبقاش في ضوابط في حياتك كده تفرملك. خلي بالك من الجوع، لأن الجوع موجود في جسمك وفي ضعفك البشري. والحلو في الإنجيل اللي سمعناه مع بعض إن يقول لك بعد 40 يوم ده المسيح إيه؟ جاع، وجاع أخيرا، عشان يقول لك إنه كان في الجسد زي وزيك، ما انتصرش على الشيطان بقدرته الإلهية، لكن انتصر عليه في ضعفنا البشري، عشان يقول لي ويقول لك إنك تقدر تنتصر. تعرف تقول لأ، تعرف تقول له لأ، تعرف تقول له مكتوب، تعرف تقول له مش هينفع أسمع كلامك. تقدر تقول له ده بالأدوات اللي قدمها لك النهاردة. خلي بالك من الجوع ده كويس جدا، لأن في حياتك في جوع كتير. بتعمل إيه قصاد الجوع ده؟ بتعمل إيه لما بتجوع للحب؟ هل بتميل على أي حد؟ بتشوف أي حاجة تعملها تملى اللذة دي والشبع ده يجي لك بأي حاجة كده حتى ولو كانت هتكسر سنانك؟ أصل خلي بالك عمره ما هيدي لك شبع حقيقي. هو دايما هي كده يجمل لك الحجارة ويقول لك يا عم كل ده شوية عيش، كل انت تعرف تخلي انت بس تظبطها في دماغك وتلفها صح كده ايه تبررها لنفسك وتعملها وما يهمكش.
روح يا عم ما يهمكش، بلا حجاره بلا بتاع، كل بس، ده انت جعان، انت بس جعان ما يهمكش. شاطر هو في الكلام ده، يخلي انت بس هتنبسط شويه وتقضي وقت وسط شويه صحاب، ما يهمكش، ده وقت لطيف وظريف ودمه خفيف، ويحط لك جواه ايه؟ الفاظ وافكار وضيقات ومشاكل وخطايا، ويزرع بقى، ما هو اصطادك وجابك عنده، فيحط بقى اللي هو عايزه، يمرر لك كده القعده والموقف والظروف، لكن اول ما تخش جواها يقول لك بس تعال، ده انت عندي بقى، خلاص انت بتاعي، تعالى بقى، لازم تقول كده وتفكر كده وتعمل كده وتمسك كده تروح خالص. يا سلام، القعدة دي هتبقى دمها خفيف وهنهزر ونضحك، ويجيب لك فيها دخان ويجيب لك فيها مش عارف ايه، لكن تلاقي فيها ألفاظ، تلاقي فيها كلمات مش لائقة، تلاقي فيها مناظر مش كويسة، تلاقي فيها زرع في أفكارك فكر وحش، زرع في نفسك رغبة للخطية، خلاص سرقك، خطفك. وهي البداية ايه؟ احنا بنقعد ننبسط، فيهاش حاجة، ده قاعدة وسط أصحاب ايه؟ قول له لا، أنا شبعان، أنا مش جعان للقعدة دي، أنا شبعان بالقعدة معاه. هو أنا بنبسط غير معاه؟ هو في شبع غير لما بكون معاه؟ ده كل ده بيخلص. كم مرة كلت وجعت، كم مرة شربت وعطشت، لكن كم مرة قعدت معاه وفرحت. والفرح ده يبقى دائم كده. عارف لما تتمتع بكلمة في القداس ولا مشاعر في صلاة ولا حاجة كده تلمس قلبك، تعيش عمرك كله تفتكرها وتقول ياه، يا لحظة من لحظات الحلوة دي. هو ده الفرح الدائم اللي يجي كده في حياتك باستمرار ويشبعك من الفرح الدائم. وكم مرة قعدت في جلسات وشفت ناس وقعدت في ورحت وعملت وخليت ووقعت في الخطية وطلعت منها بإيه؟ بجوع أيضا، لأنه عمره ما هيشبعك، هو آخره حجر. هو بيلعب على 3 حاجات بتجوع بيهم: الجوع اللي في الجسد، الجوع للأكل والشرب، الجوع للغنى، يقول لك اسجد لي بس وأنا أدي لك كل الممالك دي، والجوع الثالث الجوع للعظمة والكبر. اطلع بس كده فوق جناح الهيكل وارمي نفس الملائكة هيجوا ويعملوا، بس أنا عندي كبري. ما يهمكش، ده أنت جامد قوي، ده أنت شاطر، ده أنت أحسن واحد. كل دي الأدوات من جيل لجيل، هم ال3 حاجات دول اللي بيلعب بيهم، من آدم لغاية المسيح لغاية النهاردة، هم ال3 أدوات. أنت جعان لإيه؟ ويدخل لك منه. لا، عشان كده في الأمثال يقول لك النفس الشبعانة بتدوس العسل. ما أنا شبعان، لكن لو أنا جعان هاكل أي حاجة. القديس أغسطينوس يقول لك ليس شيء ينقذ الإنسان من الشياطين سوى نعمة الله. هو اللي يعرف إزاي يدي لك أدوات الانتصار، مش أي حاجة تانية. هو بس، مفيش حاجة تانية تعرف تدي لك إنك تنتصر غير نعمة الله. هو اللي عرف، مش هو اللي عرف، هو اللي أول واحد كده فتح الباب ونجح. جه عدو الخير يجربه فعرف. نجح إزاي؟ نجح بالصوم. الصوم اللي بيضعف الجسد ده بيدرب جسدك إنك تعرف تقول لا، أنا مش هاكل الأكلة دي، هاكل الأكلة دي، مش همد إيدي على الشوكولاتة دي وهمد إيدي على الأكل ده، مش هاكل ده، هاكل ده، مش هاكل دلوقتي، هاكل بعدين. بعرف أقول لا، بمرن جسمي وذهني وفكري على لا تيجي الخطية ولا لا، مش هينفع. الصوم تدريب جميل جدا، حلو الإنسان اللي يعرف يستفيد بيه، مش علشان يأكل أكل وما يأكلش أكل، لكن علشان يدرب نفسه إنها تعرف تقول لا. والصلاة بعمق، الصلاة بمشاعر الحب الحقيقي تخليك كده تلزق في ربنا. عايز أتكلم معاه، الصلاة أنا بقعد أرغي معاه، فلما أتكلم معاه أحبه، فأحب أسمع كلامه، فلما أسمع كلامه عايز أنفذه. الصلاة تغير فكرك وتغير ذهنك، تنقلك الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي بمشاعر، الصلاة اللي تحس بيها بوجود ربنا كده معاك. الصوم والصلاة أول سلاح تقاوم بيه مكايد إبليس، زي ما بنقول في الاسم وبنقول في صلواتنا، بالصوم والصلاة. تاني حاجة كانت هي إيه؟ مكتوب كلمة الله. لو أنت فعلا بتقرأ وبتتعمق في الكلمة بيكون ليك ردود. لكن أكم من مرة تتسأل هو إيه ده بجد؟ هو مكتوب كده في الإنجيل؟ لا يمكن صح، لا يمكن غلط، وتتشكك، ويجي ناس بأفكار غريبة
تزرع في قلبك حتى شك الإيمان نفسه. ليه؟ أصل أنا مش عارف هو فعلا قام في اليوم الثالث ولا قام في اليوم هم 3 أيام ولا تالت يوم ولا في الفجر ولا إيه ده؟ لا ده الناس بتقول حاجات ما أنتش عارف، ما أنتش قاري، ما أنتش مذاكر. المذاكرة في الكتاب المقدس دي شيء مهم جدا. أصل أنت هتعرفه إزاي لو مش تعرف كلامه؟ مش هينفع. لازم أذاكر الكتاب المقدس ده ويبقى لي معرفة حقيقية بالكلمة علشان أقدر أقول له مكتوب. استنى هنا، تعال تقول لي أي كلام أصدقك، أنا عارف اللي مكتوب. وثالث نقطة هي الاتضاع. اوعى إياك والانتفاخ. لو قبل السقوط تشامخ الروح، تسند على نفسك، قدرتك، معرفتك، شطارتك، تتزحلق في أول مقلب وتقع على وشك تغرق. أكم من مرة عطيت المقول يا سلام ده أنا أشطر واحد، أعمل إيه علشان أبقى أشطر واحد؟ يا سلام، ولا حاجة. أنت مش أشطر واحد وعمرك ما هتبقى أشطر واحد. مفيش حاجة اسمها أشطر واحد، هو أحلى واحد، مفيش أحلى منه. هو اللي بنديله المجد والكرامة والشكر والغفران. هو سبب فرحي وسبب نجاحي وسبب النعم. كل حاجة بشاور عليه هو. لو شاورت على نفسي هقع، هتزحلق، هكعبل في نفسي وقع، وما هقع مين هيقومني؟ ما هو. اوعى تدي المجد لنفسك يعني تهرب كده او يعني تضيع منك مشاعر الاتضاع. هو ما قالوش انت جاي لي ده انا ابن الله، انت رايح لمين؟ انت نسيت انا مين؟ ده انا فلان وبتاع، انت جاي هتجرب المسيح، ده انا ابن الله. ما قالوش كده. كان ممكن يقول له كده، ما قالوش. ما استخدمش السلطان ده، لكن انتصر عليه في ضعفك البشري. واخر نقطة نقرا دايما يقول لك كان منساق بالروح. الانسان اللي منساق بالروح وبيعمل دايما على ان الروح الله تبقى نشيطة جواه وحية بالاسرار المقدسة وممارستها، انسان واعي وشاطر. لكن الانسان اللي مهمل للاسرار ومهمل لعمل الروح القدس في حياته، ما هو بيطفئ الروح او بيزعل روح الله اللي جواه، انه ما بيخليهاش دايما نشيطة وحية وفعالة. خليك دايما ملاصق للأسرار المقدسة، للتناول، للتوبة والاعتراف. هم 4 أسرار لازمة للخلاص: المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والتناول. مارست المعمودية والميرون دايما لازم التوبة والاعتراف والتناول عشان روح الله يفضل جواك وتبقى منساق بالروح. لأن النفس المنساقة بالروح كده تبقى إنسان نفس كده ممتلئة بالنعمة. اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوات الجسد. اللي يخليك تنتصر على شهوات الجسد انك تعرف تسلك بالروح. وابونا بشوي كامل يقول لنا قول جميل، يقول لك ان التجارب في حياتك دي عاملة زي عمليات التجميل. تدخل معاه في التجربة، تشوف ايده، تشوف قدرته، تشوف محبته، تشوف رعايته ليك، تشوف ربنا بيسمح احيانا بتجارب كده في حياتنا علشان نتعامل ونتلامس معاه. يعني تفتكر لو ما كانش الشيطان ده جه جرب المسيح كنا هندوق طعم الانتصار على التجربة؟ مستحيل. ولو ما جاش كده وغلس عليك وانت قلت له لا، مش هتشوف ايد ربنا اللي بتسندك وقوة الله اللي جواك اللي بتعمل. لما تقع في مشكلة ولا تجربة ولا ضيقة ولا مرض ولا تعب ولا اي بالتجارب اللي احسبوه كل فرح يا احبائي حينما تقعون في تجارب متنوعة، زي ما بولس الرسول قال لنا. كل فرح. ليه؟ لان وانا جوه التجربة هو معايا. لولا اتون النار ما كانش ال3 فتية قابلوا الشخص الرابع اللي كان معاهم، شافوه، تلامسوا معاه، كان موجود معاهم في النار. صحيح ما طفاهاش لكن ما خليتهاش تأذيهم. هو ده عمل الله العجيب. ما يطفيش التجربة لكن يحرسك جواها. ما تسألنيش ازاي، ما اعرفش، محدش يعرف، لكن ده عمل الله العجيب. ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. هو ده عمل الله في حياتك. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون دايما عايشين انتصارنا على التجارب، على الضيقات، على الأوجاع بتاعت هذا العالم بنعمته، بانسياقنا لروح القدوس. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.